وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن خطبة له عليه السلام عند المسير إلى الشام. حضرت فیقپی خطبہ کو نشیتک نے ان حضرت شام طرف لا جنگ صفین یانوک فکیت پی وخلا کسل مسبن سوک 48 yani işiniz nerget khutba number kasal molen alhamdulillahi kullama waqaba leylun wa ghasaqa. तमाम हमतुन गंगमद ज़ात परवरदिगार लकी हर वक़्त ज़मान यानुक वक़ब यानी दखला वक़ब बमाने दखला वक़ब लेलुन यानी दखला लेलुन गा वक़्त ज़मान चंकी छन जुक से तंग वग़सका वदी छन पु जुक से ज़ुल्मत नठुब छेतंग خوب دی छन पियानुक खोदे दी ज़मान पे दी ज़िक्र बायत पो लअल्ल मस यानी इशारा दुक्तुक की छन पियन खुदावंद आलम इस नियामत चिक मामी जगजो दुनिया चिचिक वजअल अल-लैल सकना इंसान ला दी छन पियन आरामिश रूही छेत दी छन पियन इंसान ला खुदाई ज़ात न मुतआल न इर्तिबात बायत पे मिंगना फुर्सत छेत लिहाजा दो कुरान ताकीद मिंदुगा निस्फहु अव इनकुस मिनहु कलीला ज़रे छन यानुक न छनी फेत पुयाला अकल न्युनचिक इन्नं खुदाए ज़िक्र यानुक लंग से चिंज़ स्नारिगना छन फियाग बचा तो आ बचा छादी छनी ज़ाहिरन दी मिला के अहमियत यानुक तुक की हज़रत इस दी ज़िक्र पु बस यानी कुल्लमा हर ज़माने की वक़ब लेलुन दखल लेलुन यानी वक़ब बमन दखल छाना छन जुक्स पोना वग़सका यानी ज़ुल्मत वदी लेल पु ठुब मुंतकरी चोक दुनयं वल्हम्दुलिल्लाहि हमुद पु ज़ात इलाही फरिस मखसूस सनापु सुरखस्तुर्रापु कुल्लमा लाहा नजमुन व खफका दे गा वक़्त ज़मानु यानी की लाहा बमाने ज़हराइन यानी शारुक स्करमेक व खफका यानी इज़्तिराब को डूले हरकत यांसों से फागा छो वदियानु गानु कातबु लअल्ला इशारा बाछेत की चूंकि दिस कर्मा शरचर गसेनुक इंसान ला फवाइद मंगमो दुनिया नजिचिक मसलन कुरान संगा है इशारा बिदे व बिन नजम हम यहतदून ज़रे दिस कर्मोनी ज़रिए का इंसान ला फ़ायदा लेना थंग नरियुन अगर लम का तुस्तोर न दुनिया न लम चले फिंगमा या मसलन दे फ़िक़ही हिसाब का नुजूम खची ज़रिए का इंसान ला कबला तशख़ीस तमंगनेत मखसूसन मरहूम शहीद इस्लाम एं इशारा बसदे वज अलिल जुदई अलामन कबिल अयमन ज़रिंचिक अयूक ज़र खनून जुदे ज़र खनून सुहेल ज़र खनून उदुन गामा मुफस्सल बहस शानदियन नजमुन ज़दे वल्हम्दुलिल्लाहि दुनयं खुदाए ज़ात पुल हमुद बेद चीका गैर मफकूदिल इनआम दर्स हम अशिपोलकी खालिक फ़िक़पुल मखसूस हमदो सना खुई फ़िक़पु गैर मफकूदिल इनआम खुरी मखलूक़ात उन नियामत तंग मयुत पिशितिगना यानी खाली दुपमेत मफकूद यानी फ़क़दल इनआम छार बाछोत पा गैर मफकूद यानी छरजिन में भी नियामत खुदा हमेशा शजदे बेद यानी नियामत इलाही कुन मफकूद छाममेत ख़ातुम छाममेत गैर मफकूद छादू चार गोज़दे इन आम ज़र अनआम मज़र इन आम यानी बाब इफ़ाल मस्दर पु नियामत खुदा मखलूक़ात तरफ ला शजदे बचास पु दो ख़ातुम छाममेत दूसोफ ला यतनाहा नियामत चिक खुदावंद आलमी शजदे बेतंग दून गामी दी खुसूसियात उनका खुदा ज़ात पर हमुद मुकाबिल लदीन आमाद वला मुखाफातिल इफ़ज़ाल यानी खुदावंद आलम बरक़ात सकता
थोन चुगे दू छाना इफ़आल इन खेर बिरगोजदे फाविल यानी ngates नोरो बसे खैर बा तरफुन निस्बल्ला इफ़ाल खुदाज मखलूक़ात का खैर व बरकत फस्तामा बस वला मुकाफ़ातिल इफ़ाल खुदाज दे खैर व बरकत मखलूक़ातुन लशज़ दे बेतन उदुल मुकाफ़ात न जज़ामेत de ngate chichi ngatang banda ngatang su chichi de nyama chigare chichi masalan fiagmi ba se kwa nang chir sik se tana yu sang badal la tashakur chik bet masalan amma खुदावंद आलम इस्तांस भी दी नियामतुन ला बराबर मुकाफात यानी बराबर ज़देलोक चिक चां इम्कान बिंगाते चीतांग नुक दी खुदा यदि फजाइल खुदा यदि नियामतुन निस्बत ला बदल ला चीतांग नुक असलन तसावुर में यानी जजा चिक मुकाफात चिक खुदाई नियामतुन मुकाबिल खुदा गनी ये बिज़ात खुली फियाक पुशज़ दे बे चांग मुकाफात में मुकाफात यानी ज़देलोक बराबर yenga chikta nga yara chikta ja odu chosule sin mukafat amma ba'du di hamud sanapi ba'd la hazrat is kasal molet faqad ba'athtu muqaddimati ngas kale tan set yani shami taraf la ngari shmagi dun ponsak shmagi dun la team chik foji ched dun la zersin muqaddimatul jesh odun ngas kale tan set wa amartuhum nas khwazer eskale tan se dun la chizere biludumi hadha almiltati kintan hamesha didi zur puzune son asle miltat lata miltat zersin a thang skill pula yani thangi thang skill pula ki dula zersin miltat lekin diang duk in kintan di ngastas pidi chi thamo zune son yani فراتي زورنا نيمور نيمور السفر بوس دير جبنا حضرات كتشاي أسنان لمقدمة الجستانسي حتى يأتيهم أمري تا كنتي كني حكم بور جبنا يونوك on أسنان لكن تاندي person جبنا دي كنا حضرات تدبير بنشك دي بوز درنشك دي كنا yang پرين كالي دي أده أمور حكمون كنتي كيوني مانتو كنتان ديز دول وقد أردت أن أقطع هذه النطفة وغاز إرادة بس إن درك كراز بأقط عزر ما يندير قال شاقاو هذه النطفة دي صاف شو نطفة لغة عربية زرشتنيا صاف شو أو دو ده إنساني نطفة لاستعمال مجازان تخصوصي نطفة قرآن حقيقة صاف شو يعني فرات إشارين وقد أردت أن أقطع غاز قطع مراد يعني كراز بعدير قال شاتوير جامتور قال قطع بس هذه النطفة دي صاف شو يعني دي فرات قال إلى شرزمة منكم غادي كان سون سنا كنتي ننسى شماقتك نتوك سامد يعني حضرتي دي عليه فرات كاركور لا كراز بس أردر ده سوكسيان يلبو يد اودون یانو حضرت لا رغزمی ننسى ينسى يد انسكدولا شرزيمة شرزيم زرسين ننسى فوج قليل تعداد بلا شرزيمة قليلون زرشاوية موتينينا دي مثلا لعل حضرتي مداين وسنيادوني ويتنغاري ويتبين ده شرزيمة بوده ننسى مقون موتينينا كون آباد بس دوك سيود وطن چوسه اغناف داجلاتا دي داجلير جمسي تماكوما ناحية جانب دول زرسين أغناف كناف زرسين جانب الجونس أغناف كناف جنب يعني عدي الجونس لا دجلي دوكا كون دوك سيود دي مسبوس نا دي مسبوس سونسنا حضرات يعني فأنهذهم ناس كوان يعني نصيحت بس كون لانغ شوغت يعني كون كلا حضرات الشانس كل بس السانت معكم كنتان نيمبو آكا معاوية جانشا كوان تشويق تانسي إلى عدوكم كنت دشمن بطرف لكي معاوية لعنة الله عليه وأجعلهم ناس قرار تانجدي أودي دجلي تماكوما كنت شرزيما دنيونسي أصحاب ساقدون ساقا تشويق بس من أمداد القوة لكم كنتير جامنا كنتان سيبوتر أمداد يعني مدد يعني كنتان رغزمي قرار تانجد دون كنتان رغزنا ميسنان لاش مخسنان امداد جنب مدد انده مدد يعني ديش مقبولا مقتين مخسنان چاچوك بادو لزرين يهي
Hazrati Nishungiz nargui resi khutben kasal molenug wa min kalamin lahu alayhi salam. Hazrati yang jumla kalam chigyot jumlatun min sifat ar-rububiyya wal ilm al-ilahiyya. La ilaha illallah. Diu Hazrati Fiqbuz Khudawand zat mutaali awsafna ilm Khudawand mutaali barin kasal molein. Sam sigdiyanug Nahjul Balagha yak أمير المؤمنين في تمام أصول توحيد نوا غير توحيد بارے پی تعلیم چکن لہذا انتس نابوس الحمد لله الذي بطن خفيات الأمور از حمد به تمام استودکست و رون گاما مخصوص این ذات الهی فقبلده خدا پکی کھولا بطن خفيات الأمور یعنی دیچی انسانیز خفی سنگ سیوت بیده چیزون ده سنبی کرون یعنی دق سیوت کنن گامی که باطانه یعنی خدا علم یود آگاه یود ده ننگوس باطنونی گان علم یود یا باطنا فی ظهوره و یا ظاهرا فی بطونی میزر بد دعا کنیم یو خدای صفاتی شدینی دوست خدای علم سر چک خفی گیود البته خفی نسیر دوین گاه روایات انقسال مل سیر دوین انسانی رانسوسیس گیم پیان ملب چک زدوق سر سوه مزر بدو سری خفیات دوین فرق بودیوده انسانی سنبیکرون یانو مطالب که تو لب چگیوت رگیب ندیانه یانو رجیت کوران پتا مده حساب یعنی اسیر بودن کوران گاه پتا یوده دول خفیات یعنی حتی ده حساب امور ریز پرمون لسون ده سنبیس قرون گنگمی خدای ذات بلا علم و دلت علیه اعلام الظهور دی خدای ذات بومین لشس بیاد بمینه خدای ذات وجود متعال که دلالت بید چیز اعلام ظهور اعلام جمع بر علم انده علم یعنی نشانه دی چی دی ظاهر یوت بی نشانه کن خداوند عالم از کری توحیدی که میون رهنمایی باید بی میون تامز علامت جخص و فی انفسهم فلا تبصرون خود انسانی نفسی ننگوس بیانو بیاد بی دی علائمونیز خالق چی که دلالت بید و دیون طولش نامیان یوت بی اجرام سماویه سغس مثلا و الى السماء كيف رفعت دیکھ یوت بی دی اجرام سماوات سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و انفسهم و فی انفسهم قرآن همین دو خداز کری آیات کن یعنی کری توحید که دلالت به شواهد نا علامات انسان لستن انجغد دی آفاق سماویات یعنی دی اجرام و ذریک التوز دی جیری من یعنی دی خاصیت بتامی خالق جلگوش و دیون طول انسان نفوس یعنی لہذا کسل مولد اعلام الظهور یعنی دیچ ظاهریت بیدی علائم دلالت بید خدای توحید نه وجودی که وامتنع على عین البصیر بصیر یعنی تیز تون میگون لا حسی طور خدا تون مو محال این وامتنع محال سون چی که على عین البصیر دی ظاهری نتی دی گوی که بی تیز میگون لا تون مایت پیشی دیگه خدا دی زوشی من کی جسم چی یان جسم چی مقابل لچا و دی جسم بنا ای باریان فاصله مناسب دو پتا این کی دی انعکاس واسه توما دیون گاما صفات ممکنات این خدای ذات پیگندیو سلب چاروشن صفات سلبیه این لہذا کسان مولد امتنع ذات خدای متعال محال و ممتنع سون سلوس چی شدیگ نا دی گوی کایت بی دی میگون لا تیز میگون لا تون میشی دیگ نا پس خدا میگن جوز کنی چی شیگمن خدا عقول که درک چه خدای صفات ذریک علامت ذریک خدا چوچه و دگن ایمان کن سینه فلا عین من لم یره ننکرو تنکرو دی تنکرو مؤنث صیغه عین بگل زقطه این هي مستتریتین یا ہے فلا عینون میک چگمت کی من لم یره گا سوچیا متون ده میک پوی کا خدای ذات و متون من انکار به مجال مت چیا متون من انکار ده واغلا بارگوز جسم و جسمانی گیننه متون من انکار بک اما خدا علی جسم مت پنلتیک بلا متون مو دلیل من عدمی کا عدم رؤیت دلیل عدم وجود من میتون چسب دلیل من عدمی که لحاظا میگه متون مفرز خدای ذات بل انکار بانین ممد فلا عین من لم یره تنکره
عین چیک میک چیک وجود منده سو چیک بکلم یاره خدا دمیک بلمتون من تنکره دمیک پس خدا انکار بک پدو زول میک یعنی میک بلمتون انور بصیرت و عقل از درک بید خدای وجود بو علامات دین تومنا انبیاء کنی هدایت طرف هدایت ذریعه کا ولا قلب من اثبته یبصره ولا قلب سنین چیان دوی چوزمت کی دسنین پس خوز استلال عقلی و دسنین پس ایمان ذری کا خدای ذات پو قبول بس اثبات وزیتن دو حدمن تون مرگوشین میگذره دو چوزر بسنین چیامت سبق فی العلو فلا شیء اعلا منه سبقت سون خدای ذات بو لیگن تون ما چو تک پا اشی پیگین دوان علو عقلی نه مکانی علو عقلی دیو فلا شیء اعلا منه یعنی خدای کا اعلا چک فرش سانگین چمین او یا خدا پذیر یعنی گمتون یود پیچیش مرتبه فرش سانگین چمین وقرب في الدنو فلا شيء اقرب منه و خدای ذات نیمو رنگ سون نیمو انو ادونو دانا یعنی به معنی قریبی معنی اینده و قرب نیمو رو سون فی الدنو دی نیمو رو چچس بی که مخلوقات خدا نیمو رو للوز فلا شیء اقرب منه خدا بس دی مخلوقات قریب شيء چگیان چامد لہذا قرآن یانو غمندو گا و نحن اقرب الیه من حبل الورید خدا غتی خالق خدا یلغتی حیات و ممات بود پنا اقرب الى الورید و نحن اقرب الیه من حبل الورید سنسینده دی طرف لا اشاره بس حضرت فلا استعلاؤه بعده عن شیء پس چیز توهم بید ها پس خدا علو یود پنا اشیاء سقن تقریه یودین چوک نه دومین دو حسی علویان دو فرش هچین چیچی اسوم توقی گد میاد من یخ توق بنا تقریه هچو دو خصوصی نمادین این خدا دی صفات بو این من پس علو استعلا بو یک علو عقلی این منه فلا استعلاؤه خدای دی گمتن چغولوش اسپوس بعده عن شیء اشیاء کن خدا تقرین بس تنگ جمین و حال اینکه نتنگ سوسو اونا ای آگینی کاتو این دق بیاد نه یک بنا تقرین به دو صفات ممکن دو سالت بده و فلا استعلاؤه نه اینکه خدای دی مقام پو خدای چوغو این چسب گمتون این چسب بسه بعده خدا تقرین بس تنگ جمین ان شیء من خلقه کری مخلوقات شیء چگنا مخلوقات یعنی گا مخلوق چگنا تقنیه چچوک چمین تقرین بستان چمین این علو مقام باسم نتان نمیموریود نحن اقرب الیه من حبل الورید کسلوس ولا قربه سواهم فی المکان به و دی مصبل خدا گنگمنا قریب یدزس نحن اقرب الیه من حبل الورید دی قرب مکانی من ده ngatan mingang iska chere duk bana chik pi قریب ید bana ngatan iska برابر درجی کلوسه دو چوزمن کسال مولد خدا مخلوقات نه قریب چچسبوز بسه مخلوقات نه تمپا چیچی که نیم شمن مخلوقات نه ساوا سونسه مساوی سونسه تمپا چی که رتبه چی که نیم شمن دیو معقول من دی صفت بسالب چار باشین یعنی مخلوقات نه تساوین می پس ولا قربه خدای دی قریب این چسبو مخلوقات نه قریب این یعنی اساس این کی خدای علم پو احاطه تمام اشیاء کا قرب دی اعتبار کا دیوز بسه ساواهم فی المکان به جگہ چی کا دی مخلوقات خدا نه مساوی رتبی که بگذارو دوان پرش چمین دوان باطلین یلانات توضیح تنزده لم يدلع العقول على تحديد صفاته انسان خدای ذات متعال صفات لحد اندازه مقدار چون سے تحدید بگذروگ دیوسوغا اقل احاطه چه چیشگان خدا من خداوند عالمی فیق بلده مثلا جنیز فاصل چون چیزوگا چونوگ نادوان محال و باطل این لحاظا
لم يطلع العقول عقولا لم يطلع العقول على تحديد صفته اطلاع چچمن عقول کو نکا انکی عقول على تحديد صفته خدای صفاتون گنما تحدید و حد بس مقدار چگیانوک یعنی کیونمایوت پولا عقلی گنجایش مید عقلی شتاوسمینون مگ و همی داوسمیتون مگ زشا اویا ولم يحجبها عن واجب معرفته و خدای ذات بو پردن حجاب چاممد عن واجب معرفته یعنی خدای ذات بو حجاب لوشمین عقل نظرین چی یعنی خدا واجب این غتی که معرفت الهی درک باید پو خوب دو عقل نظرین روشن دید خدای معرفت حاصل باید پو دو پردیان دو پیچی چک من دو عقل روشن دید معرفت حاصل بار گوشن چک معرفت بدیو این انسان کی کرن خداوند عالم فقوی که ایمان نچزلوک پا و دی خدای فقوی که تمام صفات سالبان گام سالب بسه صفات ثبوتیه کن اثبات بچا و کوئی حججونی که حجج و انبیاء کنی که تسلیم چاہتوری و معرفتی ولم يحجبها صفات الهی سا حجاب yang مسون ان واجب معرفته خدای معرفت تحصیل باید واجب این ضربی جهت پیانوک یعنی خدای معرفت تحصیل باید واجب این اغلان و دی مقدار پو حجاب یانوک مید ولم يحجبها پس خدای دی صفاتونی که دی قدرت پی که دی خدای مثلا دی آثارونی که غتا علم چید خداوند متعالی فقوی وجود مقدس پی که ایمان که همید پولا لنبینید فهو الذي تشهد له اعلام الوجود پس خدا دی ذات مقدس بین شهادت تنگید سپیره تنگید خدای نفعانوک سوز تنگید سپیره تنگید اعلام الوجود دی عالم وجود یعنی پی نشانه سغز خالق یود ہے زیرنگتا شهادت تنگید زودنا نیمنا اجرام سماویانا دی سیکا یود کھننا اعالم یود کھننا مجننا ملکنا دونگا آیات الہی ودونگا من نفس بی آیات کبرابو نتز اشاره بس سوئن امیر المؤمنین فیقبو ما لله آیتا هی اکبر منی حضرت کسل موجود امیر المؤمنین فیقبو آیه کبرای الہی امام حسین زیارت میں آیت اللہ العظمى زن من دوگا درنگاتز کھر مجتہد سغا تغزده لم يطلع مثلا فهو الذي تشهد له خود ذات ان شهادت تنگد کوئی فرز اعلام الوجود دی عالم وجودی بساط بگرد کنی موجودات دی علم سغز دی نشانه سغز على اقرار قلبی ذی الجحود چیکا اقرار و ایمان کنه سنین نه سوز ده جهود بکنونی سنین بوز درک بید نرا خالق زره اما لجاجت نه اینا دیگه انکار بید لہذا واستيقنتهم انفسهم ظلما وعلوا وجحدوا بها واستيقنتهم انفسهم ظلما وعلوا زره تعالى الله عما يقول المشبهون خدا تنمونه چودق باشی پین خدا تعالین تنمو گم تن یود بیچیسی این چیزی دیگه امده مطالبون کی جنم این کی یقول المشبهون ده بدبخت مشبهون سرس خدای ذات بلا تشبیه تانسه مثلا سوز خدای ذات بلا اولاد نسبت سوز خدای ذات بلا ین مختلف نسبت تان کما این کی یهود نصارا پن مبتلا سون یا کچیز جیرو میشکلی کا خدا لا تشبیه تان والجاحدون له علوا كبيرا وجاهدون له خدای توحید بل انکار بکنونی دیزر بیسپریش دیگنا خدا علوا كبيرا گمتونن این کبیر و چغاشی پین اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ان شاء الله.